shredding. But in fact, is the second process lah. It's not the actual first process. Sebab proses yang pertama tu actually is segregation and clean up. Kan? So kalau kita tidak segregate, apa yang perlu kita segregate? What do we need to segregate? Kita ubah kasih pisah-pisah dia ikut color, jenis dan color dan jenis dan type of plastic. Type of plastic itu saudara. Sudah kamu clean up atau belum clean up lah. Kan? Okay, means that sebelum kamu masuk dalam ini, basically the base is has to be the right size yang boleh muat. Kemudian dia sudah bersih lah. Because tadi kita mau cepat, actually banyak plastik itu masih basah. Technically it should be dry lah, kan? But because kita mau buat eksperimen saja, dia masih basah-basah sedikit, jadi kita shred saja. Kenapa dia tidak boleh basah? Sebab the next proses ini critical. Kita tidak mau ada air dalam proses seterusnya. Apa akan jadi kalau kamu goreng minyak taruh air? Meletup kan. Nah, sama juga dengan plastik. When you deal dengan benda-benda yang sudah heating nih, if there's water, what happens is the water becomes vapor, steam, and then it creates small explosion lah. So kita tidak mau itu berlaku kan. So that's why probably selepas kita shred nih, kalau dalam proses shredding itu kan kita tidak kasih dry dia, you need to dry the shredded plastic first lah sebelum masuk the next step, which is the extrusion or injection. Means that sekarang ini kita sudah ada resources, ada raw material in terms of plastic pellets untuk create something useful. So ada dua beza tau, recycling dengan upcycling. Apa beza dia? Recycling means you are using it for the same purpose. Contohnya kalau dulu kita ambil itu is from the plastic bag, we recycle it to become again plastic bag. But sekarang nih we are not talking about recycling, we are talking about upcycling. So how do you upcycle something that is previously from a different purpose? So kita akan guna dua mesin inilah. Satu daripada dia kita Joe ada terangkan tadi extrusion machine. Basically extrusion machine ini ada dua fungsi. Satu dia heat itu plastik into a molten plastic. Not to the kita mesti able to control the temperature. Apa akan jadi dengan plastik if it's too hot? Bakar. Ya kan, terbakar, or it produce a lot of fumes. Ya, sebab what happens kalau dia terlampau tinggi temperature, the polymer starts breaking. So when the polymer starts breaking, apa akan jadi? It will create a different types of chemical. Kan? We don't want that. Because kita mau HDP, tiba-tiba kita ada nitrous oxide. So we don't want that. Because itu dangerous kan. So kita mesti control ini temperature within the range. Dia tidak mau terlampau sejuk, which itu apa plastik terlampau viscous. Apa itu viscous? Terlampau liat. Kan dia mesti lembut-lembut. Tapi dia tidak boleh terlampau lagi panas sehingga dia jadi vapor. Jadi jadi gas. Kan? So kita ada satu alat ini. Dalam alat itu tadi, apart from the button on, forward, off itu tadi kan kita tekan-tekan tuh, dia ada alat thermal control. Thermal control ini to control the heating ring di sinilah. Dalam extrusion machine ini ada barrel. Dalam barrel ini di luar dia ada heater lah, macam itu water heater punya heater juga, tapi dia bentuk macam clamp. So they clamp it to the barrel di sini, and electricity heats up. But the thermal control di sini ada thermometer dia. So that when it detects temperature itu sudah sampai yang kita set, dia akan automatically off itu heater. So it maintains the temperature lah. Kalau dia turun lagi about 5 degrees atau 10 degrees Celsius, dia akan turn on balik itu heater. Dia akan to maintain the temperature. Kan? So that when you work, we always have the right temperature range untuk buat nih. Ada dua heater.
satu primary heater and then secondary heater. Primary heater ini tujuan dia adalah untuk mau kasih prepare itu plastik untuk mau jadi molten state. And then the secondary heater basically to heat lagi to get it ready before it enters kita punya mold lah. Ya. At the end of the barrel, kami panggil ini barrel lah, macam senapang punya barrel kan. Sebab extrusion machine ini dia ada auger, you know auger macam itu drill bit kan. So bila ada spin, when it spins, it push the plastic through the auger lah. Dia bawa itu dari hopper masuk dalam barrel until to the end of the barrel in a molten state. Ya. So di hujung nih, di sanalah kita boleh buat macam-macam produk plastik baru. Boleh buat satu in a very basic form, kita boleh buat dia dalam bentuk apa tuh? String. String. Macam ni. Okay, macam ni string. Sebab di depan ni ada satu lubang kecil. Kita boleh ganti-ganti dia punya nozzle. Kita mau kalau string itu besar, bukan nozzle yang besar. Kalau yang kecil, kita mau buat yang kecil. So as the string comes out, kita tarik dia pelan-pelan lah and let it cool. Okay, and then lepas tu kita spool dia. Dalam kilang biasanya ada spooler and then ada cooler dia. Tapi ini kita buat manual lah. Okay, this is the most basic formula. Then dalam dari sini kita boleh create a lot of things. Dengan string ni kita boleh cari contohnya pasu. You just pass the. Pasu. Vegetal. Strong. Ini HDPE ya, tapi lain-lain plastik boleh buat juga. So contohnya kita ambil ini pasu. So how do you create a pasu from a string? So kita ikut tuh the string around this pasu. In the end jadi macam macam ini. Seperti ini ya. Okay, you can create a lot. It's just limited by your imagination. As a thinker, you think and think. You kasih pas-pas ya. Okay. So boleh buat apa-apa saja. But you see, dia punya warna hitam kan? Because kita kasih isi itu plastik warna hitam. So you want other colors, you want to color blue, green, red, white. Kita mesti segregate what type of plastik yang itu. That's why it's very important untuk kita segregate itu color of the plastics. Okay? The other one yang very basic form is kita boleh buat saya bilang plastik wood, tapi wood is wood kan. Nih, macam plastik plank lah nih. Ya, plastik plank. Nanti Zazila akan cerita pasal ini. What can you turn from this into something very useful? Banyak cerita kita boleh buat. Okay? Kita akan buat demonstration, kita try bikin macam itu juga. Kemudian kami di Tanibung, because kerja kami ini bukan pasal plastik. Our NGO focus on renewable energy. We focus on hydropower. So one of the things yang kami pikir, macam mana kita boleh gunakan ini plastik waste to be something useful and relevant to our work in Tanibung. So we experimented to do to create turbine blades lah, turbine untuk hydropower from HDPE plastic. So ini adalah hasil dia. So macam tempat tu logo kami kan, itulah dia punya turbine tu. Sebab ini sebenarnya air high pressure water tembak ni dia akan pusing turbine. So when you turn the turbine, kita boleh generate electricity guna dynamo. Nanti kita boleh demonstration lepas rehat nanti. So to do that, a little bit of complicated molding lah. So this is what we call an aluminium mold. So basically di dalam ni dia ada two side. Mungkin si Joe boleh kasih tunjuk. Ada female, ada male. Yin yang. Kan? So bila ini dua female and male kasih masuk di sana, it creates a hollow shape di dalam sana, and which kita ada drill satu hole dengan nozzle punya lubang sini, kita pasang sini, and then we start the extrusion. Dia boleh masuk dalam and memenuhi ruang di dalam sana
So bila kita buka, it creates exactly like this. It requires a little bit of work lah, mau potong-potong sikit tapnya apa tuh. Tapi dalam mana-mana plastik production pun sama juga. Mesti ada excessnya, we just cut the excess. And excess tuh the good thing, macam si Titil cakap tadi, kenapa dia suka HDPE dengan PP ini? Sebab lepas kau apa nih dia punya potongan apa semua tuh boleh masuk balik shredder, boleh lagi buat. Ada plastik, lepas kau kasih masak dia susah sudah. It becomes a different type of plastik, dia jadi crystals. Bila jadi crystal, it's very difficult to uncrystallize plastik. Tapi HDPE dan PP very good because it always retain its original form in terms of dia punya polymer lah. That's why kami tried dengan PET banyak lah semua ni, dan we found that the most suitable untuk kami buat kami punya turbine blades is from HDPE, and it's the strongest in terms of dia punya tensile test lah. Ya. Yang lain tuh terlalu brittle, dia pandai pecah. So you can imagine kalau dalam turbine operation tuh ada batu masuk dalam tuh nozzle, tag dia kena nih dia pecah. Okay, so that's why we selected HDPE untuk kita punya product to produce our turbines. So ini juga membantu kami lah dalam goal Tanibung in SDG. Goal number 7 is apa itu? To provide affordable, the word affordable clean energy. And that is our goal dalam SDG ini. Tanibung, we fully subscribe to the SDG, and to goal 7 too, we have worked very hard to find ways to achieve this goal, which is to provide solution affordability of energy lah. Okay, untuk orang-orang kampung yang jauh-jauh di sana. So anyone yang di sini interested untuk interning dengan kami pun kami provide juga opportunity kalau ada yang berminat. When you want to do your study on renewable energy or any related to rural development lah, ya. So we do that. So kita akan buat nih untuk sesi selepas ini. And then the other machine, because kita ada 3-in-1 kan, is the injection molding. Ini injection molding, dia punya fungsi lebih kurang sama juga dengan yang ini, extrusion machine, cuma bezanya it requires high pressure. Bila kita mau perlu isi sama juga mold macam ni, but dia punya shape complicated. Sebab kita punya turbine blade tu, dia punya shape tu tidak berapa complicated. Sebab dia quite linear kan, so senang saja dia masuk, no need to have high pressure. Tapi kadang-kadang we want to create something. Contohnya shape apa? Contohnya miniature penyu kecil-kecil kan, because they have a lot of details kan di dalam tu. So means dia ada small crevices apa semua tu kan. So bila kita mau itu plastik masuk dalam itu garis-garis semua tu, it requires high pressure. Jadi di sinilah guna injection molding. It's the same, kita boleh buat dia punya mold sama with aluminium or steel or stainless steel. But it requires high pressure. Kita boleh buat, kita guna ini. So it's very simple. Kita masuk shredded plastik tu di sini. This is a small hopper. Dia ada lubang sini. So it's the same principle lah. Yang barrel di sana, then hits the plastic. Kita akan screw kita punya mold tu di bawah. Then what you do? Kalau sudah ready, we just press ini, and then inject macam itu, inject kita punya syringe lah. Injects the molten plastic inside kita punya mold. So let it cool, kita buka, kita dapatlah pola apa dia. Unfortunately kami punya mold untuk penyu-penyu kecil-kecil kami ni actually under construction. Kami sudah buat, cuma we need refinement. So I ask one of our master casters sini Pinampang sini Terawik to refine it. Tapi malangnya parts yang kami order tuh tidak tahu lah, karena COVID lambat sampai. Jadi sampai sekarang tuh we supposed to test it today lah, unfortunately. So hopefully next session kita boleh buat untuk ini. Anyway, kali ini kita akan buat extrusion saja, and we do simple shapes like pasu ini or the string lah. So
lepas ini saya akan pass it to Joe and Titil to the next session. Kalau tidak, I think we have a break dulu sebab masa break saya sampaikan. So we break for half an hour, 15 minutes. 15 minutes break dan kita balik sini. Then we have some fun. Now is the tinker time. Tinkering, finger tinkering, sah? Alright. Any question before we break for short break? Joe, technical question. Sini kena engineer kena jawab. Electricity consumption. Okay, electricity consumption quite high juga, sebab saya sudah tes dengan ada satu saya punya mesin di belakang yang current sensor tuh saya ada tes. Overall dia akan menggunakan around 6 ampere, so power dia, current dia 6 ampere, which mean kalau macam lampu-lampu tuh paling-paling 0.01, 0.02. Ini kamu darab lah berapa banyak. So lebih kurang macam kamu pakai Econ lah. Sangat high electricity consumption untuk benda. Ya. So apa-apa alat yang memanaskan, ya yang untuk heating lah, yang bikin panas. Nah, dia consume a lot of electricity. So around 1.5 kilowatt and a lot. Oh, tapi yang shredding itu tidak ada. Shredding tidak. The most consume mobile power lah yang nih. This two lah ini. So, any other questions sebelum kita start our short break? Okay, kita